Hi guys, ditong share na to guys. Ito yung sinasabi nilang mayroong ano dito guys. May nagpaparamdam guys. So dito guys, yung mga kasama ko. Dito daw sila na ano guys. May ano dito. So guys, yung pinto na to guys. Nagano'n-ganon daw to guys. Ganyan daw guys. So medyo nakakano dito mag-share guys. Yan. So yung ano dito guys. Labas. So pag ikaw lang isa guys, medyo matatakot ka guys. Pero siyempre may tao lang naman siguro na yan guys. Na ano nila. Guys, tapos na ako guys. Share guys. So yung iba guys, medyo nag-alakay na mag-share guys. Yun yan, natatakot sila kasi nga may nagpaparamdam daw dyan. Pero wala naman guys. Yan. Thank you guys.